मुक्तिदाता प्रभु जीशु नाम रे समस्त को नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु को लोक मैंने आज आम शिखा जे प्रभु जीशु ख्रीष्टर जो मृत्यु दिवस आम पालन करूँ जहाँकि शुभ शुक्रवार यह प्रत्येक वर्ष कहीं बदली थाए। आज आम शिखा जे प्रत्येक वर्ष शुभ शुक्रवार कहीं बदली थाए आ सही विषय में आज मैंने शिखा। प्रिय प्रभु को लोक आम जीशुंकर जन्म जयंती विषय रे डिसेम्बर 25 तारिख में पालन करता। प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 25 रे आम जीशुंकर जन्म दिवस बा जन्म जयंती आम पालन करिथाउ। किंतु जीशुंकर मृत्यु दिवस को आम के वर्ष तो मार्च मसरे के वर्ष तो एप्रिल मसरे साधारणतः आम गुड फ्राइडे को पालन करिथाउ। केतेक लोक पालन करिथाउ। प्रिय प्रभु लोक मैंने वास्तव में यही जो गुड फ्राइडे जो प्रत्येक वर्ष जो बदली थाई तारीख यार मुख्य कारण कौन? प्रिय प्रभु लोक मैंने यही जो जीशु ख्रीष्टर मृत्यु दिवस को आम मैंने प्रत्येक वर्ष अन्य तारीख रे आम पालन करिथाउ। किंतु प्रिय माने यार मुख्य कारण कौन आम ताहा मैंने शिखा। प्रिय प्रभु लोक मैंने प्रकृत में यही जो जीशु ख्रीष्टर मृत्यु दिवस बा शुभ शुक्रवार जो निर्धारित करा जाए ताहा जिहुदी मानकर कैलेंडर अनुसार यही शुभ शुक्रवार तारीख को निर्धारित करा जाय थाए। यही तारीख को सही पर्व सहित संयुक्त करा जायछि। आ सही पर्वटी कौन जानिछंती? सही पर्वटी हेउछि निस्तार पर्व। जिहुदी माने जतबेले निस्तार पर्व पालन करुथिले सही समय रे यीशु ख्रीष्टंकर आ यही दुखद मय घटना घटी जहाँकि यीशु ख्रीष्ट आम मानकर पाप निमंते से अपना को क्रूस रे अपना प्राण त्याग देथिले। तेणुकरी सही दिन निस्तार पर्वर समय होइथिबा हेतु प्रत्येक वर्ष जिहुदी माने सही निस्तार पर्व जतले आसे सही समय जीशुंकर मृत्यु दिवस को मध्य से निर्धारण करिथांती। तेणुकरी बोली आम मानकर एही शुभ शुक्रवार बा गुड फ्राइडे रो तारीख बदली थाए। प्रिय प्रभु लोक मैंने यही निस्तार पर्व केवल जिहुदी माने ही पालन करिथांती। आपण माने जदि देखिबे प्रथम करंथियो तार 5 पर्व तार 7 पद एवं 8 पद रे सेठार लेखा जाए, तुम्भे माने तो खमीर शून्य लोक, एणु जेपरी तुम्भे माने नुआ पिंडुला होई पारो एथिपई पुराना खमीर बाहर करि पकाओ, कारण आममानंकर निस्तार पर्वर मेष शावक अर्थात ख्रीष्ट मध्य बलिकृत होई अछंती। अतएव आस आम मैंने पुरातन खमीर केवल दुष्टता और कुकर्म रूप खमीर द्वारा पर्व पालन न करी सरलता और सत्य रूप खमीर शून्य रोटी द्वारा पर्व पालन करूँ। मो यही पद आपण मानक पढ़िबार कारण होउछि एठार आम देखुछु जे यीशु ख्रीष्ट को निस्तार पर्वर मेष शावक बोलिकी दर्शा जाइछि। तेणु प्रिय माने जिहुदी माने यीशु ख्रीष्टंकर एही मृत्यु दिवस को एही मृत्यु तारीख को निस्तार पर्वर सहित तुलना करी समय बाहर करिकी एहाकू एक तारीख निर्धारण करिथांती। तेणुकरी एही शुभ शुक्रवारटी प्रत्येक वर्ष तार तारीख एवं परिस्थिति एमिति केतरा हेले मध्य मास मध्य बदली थाए। 8 पदरे देखुछु जे दुष्टतार रूप आउ कोन कुकर्म रूप खमीर एभली पर्व आमे पालन न करी केमिति करिबा उचित ना सरलता और सत्य रूप खमीर शून्य रोटी द्वारा आमे पर्व पालन करिबार आवश्यक अछि। केवल नीति नियम परंपरागत आम पालन करें कि लाभ ना। प्रिय मैंने यही गुड फ्राइडे प्राय केतेक पालन करती नहीं, मानती नहीं, कहीं यही दिवस यीशु ख्रीष्ट मरीथिले बोलिक से विश्वास करती ना। तेणुक केतेक डिनोमिनेशन अच्छी गुड फ्राइडे ईस्टर को पालन करती ना। यही दिवस मानक से मैंने पालन करतु केवल न करतु से अलग विषय अटे। किंतु जदि भी आम पालन करूँ ताहले सरलता आउ किभली पालन करूँ ना सत्य रूप खमीर शून्य रोटी द्वारा मैंने पर्व पालन करार आवश्यक रही। तेणु प्रिय प्रभु लोक मैंने जहन 8:32 लिखा जाए जे पुणी तुम्भे माने सत्य ज्ञात हम और सही सत्य तुमको मुक्त कर। प्रिय प्रभु लोक मैंने यही सत्य किए? यही सत्य होती प्रभु यीशु ख्रीष्ट। तेणु जदि सत्य को आम जाना अर्थात यीशु ख्रीष्ट को आम विश्वास करवा ग्रहण करवा मुखर प्रभु बोली स्वीकार करवा ताहले से सत्य आमको कौन कर ना मुक्त कर उद्धार कर। जो प्रकार जगतर बंधन रु अपराध जो भरी होइछ आम मान मध्य पाप कपट हिंसा मनोभाव से जिनस मुक्ति पाइबा उद्धार पाई एक
ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି ସେହି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହି ସତ୍ୟ ରୂପ ସରଳତା ରୂପ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ମାର୍କ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦ ଏବଂ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବୃଥାରେ ଆମ୍ଭର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି କେତେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ସକଳକୁ ସେମାନେ ଅବଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନେ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମ୍ପରାଗତ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। 8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ଧରି ବସିଅଛ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତିକୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତିକୁ ଆମେ ଧରି ବସିଅଛୁ। କେବଳ ଏହା ଧାରାବାହିକ ବା ପରମ୍ପରାଗତ ବିଷୟ ଆମେ ମନେ କରି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ରୀତିନୀତିକୁ ଆମେ ପାଳନ ଯଦି କରୁ ତାହେଲେ ତାହା ବୃଥା ଅଟେ। 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବେଶ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଅଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେମାନେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ପରମ୍ପରାଗତ ରୀତିନୀତିକୁ ଆମେମାନେ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧିକୁ ଯଦି ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଶା କରେ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ବା ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ କାହିଁକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଦଳିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଜିହୁଦୀୟମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସମୟରେ ମରିଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସହିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଦିବସକୁ ସେମାନେ ଆଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରି ଏକ ତାରିଖକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।